أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और रसूल इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि ये उनको राज़ी करने की फ़िक्र करें। They swear by Allah to you Muslims to satisfy you, but Allah and His Messenger are more worthy for them to satisfy if they should be believers.